company, the face, I need you to notice in the red. Don't read the black or the blue. Just concentrate on the red. Jadi ini ada yang perbuatan baik ya, ada dari 5 ini yang pertama perbuatan baik. Mohon fokusnya di yang berwarna merah ya. Yesterday we finished this point, but I want to refresh your mind with it so that I can complete the 5 types of the good works. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan ini. Nah, tetapi kita akan sedikit mengulang supaya kita dapat lebih memahami tentang perbuatan baik ini. Based on this verse in 1 Corinthians chapter 9 verse 1, the first type of good works. Jadi kalau berdasarkan 1 Korintus 9 ayat 1, ini bicara tentang perbuatan baik, is to lead the others to the kingdom of God. Jadi yang pertama adalah membawa orang-orang kepada Tuhan. And I requested Abuna Yohanna and Abuna Shravin yesterday to prepare a course of preaching to others, how to lead others. How? You cannot go, sorry. Ya. Kemarin ada pembicaraan antara saya dengan Abuna, di mana ada supaya mengajarkan kepada kita bagaimana untuk preaching, ya, untuk kita bisa berbicara kepada orang lain. Besides theology and doctrine and spirituality, you need to know how to preach. Nah, ini di luar dari bicara tentang doktrin, dogma atau tentang teologi, tapi bagaimana kita bisa membawakan pesan itu kepada orang-orang. So if you know all the knowledge and this knowledge is here only in this building, there is no use. Yes. Nah, kalau ilmu kita cuma hanya di dalam gedung ini, tidak ada manfaatnya. So I'm going to delegate Ian, Stephen and Barnaba to remind Abuna Yohanna and Abuna Shravin to design a course how to lead the people to the kingdom of God. We call it preaching. Yes. Ya. Jadi Barnabas mohon diingat-ingat ya, supaya nanti bicara dengan Abuna Yohanna untuk bagaimana preaching itu atau bagaimana kita bisa membawa pesan. I need you to write this point. Tolong dicatat ya. And to follow this point. Don't let Abuna Yohanna or Father Shravin forget it. Ya. Jadi mohon diingatkan. Because I do trust that they have big knowledge, but they need to put the knowledge on the paper. Mereka punya banyak ilmunya sebenarnya, tapi perlu juga untuk ilmunya bisa dituliskan ya, supaya kita bisa baca. So you need to know that depend upon your faith. If you are not going to preach, your faith is not completed. And because of this, I'm here. I'm from Egypt. I'm from Australia. But because of this, leading other people to the kingdom of heaven, I am here. You got the point? Yes. Because I need my faith to be completed. Ya, Saidna, dia datang dari Mesir, juga dari Australia, datang ke Indonesia buat apa? Buat berbagi, ya, membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena kalau tidak dibagikan itu tidak utuh, tidak lengkap, ya. Number 2 in red, the good works. Remember, I'm not going to stay with you forever. I'm going to die one day. Remember this. Yes. Jadi ingat bahwa ya Saidna mungkin tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Ya suatu hari Tuhan juga akan memanggilnya. So you need to continue the work. Nah ini penting buat kita bahwa kita semua harus melanjutkan pekerjaannya. Point number 1 means continuity of preaching. Jadi kalau yang tadi nomor 1 bicara kita terus-menerus untuk bisa memberitakan kabar itu, kabar baiknya Tuhan. Okay, going to the second type of good work, which is to practice the life of humility. Jadi untuk yang kedua ini bagaimana kita melatih hidup kita di dalam kehidupan. I would love someone to read this verse from the book of John chapter 13 verse 12 to 17, and please read in order. Coba dibuka Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Yang kemarin bergantian satu ayat dari depan. Lanjut yang kemarin aja, Pak. Lanjut yang kemarin. Ya udah. Sampai mana kemarin? Baca ayat 12, lanjut satu ayat 13, 14, 15, 16, 17. Dari Priscilla. 17, 18, 19, ayo. Can you read loudly and clearly? Suaranya mohon secara jelas. Yohanes pasal 12, pasal 13, ayat 12
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Okay. 15. Yeah. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Okay. Now, I said the second type of the good works beside the faith is humility. Jadi pekerjaan baik yang kedua, jadi poin kedua ini adalah kita bicara bagaimana pekerjaan ini adalah bicara tentang kerendahan hati kita. My dream for you is Impiannya Sayyidina buat kita semua is to ordain a priest for this seminary. jadi untuk suatu hari ada imam di seminari ini For three reasons. dengan ada alasannya, ada 3 alasan. Number one, to continue praying with you. Yang pertama adalah untuk kita tetap bisa berdoa bersama-sama. Number two, to pray the divine liturgy in the church. Yang kedua, kita bisa melakukan liturgi. And number three, which is related to this point, in Thursday, Great Thursday in the Great Lent, we used to practice what the Jesus Lord did to his disciple in the Great Lent. Jadi kalau ini di bulan puasa ini, inilah yang sebenarnya yang kita bisa belajar untuk kita latih. So the bishop in that day, because we will not be able to come here because we have shortage of priests. Jadi biasanya dilakukan oleh para uskup di waktu-waktu sebelumnya. Kalau di sini karena kita belum ada imam ya. I will tell you knowledge. Now I have 78 priests working with me. Nah, Sayyidina ada 78 imam, But all of them are busy. dan semuanya They have churches, schools. ya, mengurus gereja, mengurus sekolah. So we cannot send one here to pray with you the Passion Week, in which we are going to do the rites of this verse. Ya. Biasanya ini kan setiap minggu tuh ada ibadah ya. So you need to think carefully about having a priest. Jadi kita harus berdoa untuk kita bisa memiliki imam. To practice with you these things. Jadi kita bisa melatih ya kehidupan. In the Great Thursday, which is after 4 weeks, I'm the bishop. I will sit in the ground and wash the feet of the believers. Nah, khususnya di hari Sabtu Kudus ya, Sabtu Kudus itu biasanya uskup akan mencuci kaki. But I will not wash the feet of the women because I'm a monk. So Yang I pasti- will leave the married priest to do it. Ya. Got the point? Yes. Jadi bagi saya dia mencuci kaki para imam-imamnya semua, tetapi tidak mencuci kaki perempuan ya, karena saya adalah biarawan. Going back to the main type, number 2 of the good work, which is humility. Jadi bicara yang kedua ini adalah bicara kerendahan hati kita. I don't want you to forget the first type. Tapi yang pertama jangan dilupa ya. Apa tadi? What is the first type? Bawa orang kepada Tuhan. Ya. Membawa orang-orang kepada Tuhan. In English, what is the first type? In English, ayo. Bring people. I don't want you to forget what I said. Yes. The first type of the good work is to lead others to the kingdom of God. Jadi Don't yang forget. katanya lead other ya. Preaching. Preaching. Let's say preaching. Preaching aja. Okay, the second type is Yang kedua apa tadi humility. bicara apa? Humility. Humility. Yang kerendahan. And humility must be in all levels. Nah ini kerendahan hati ini ada beberapa level nih. For example, from my level,
from my level, ya dari levelnya Sayyidina and the level of Abuna Yohanna, dan levelnya Abuna Yohana, Abuna Sharabim. Abuna Sharabim. Who is after Abuna Sharabim looking after the seminary? Is it Barnaba or Stephen or Ian? I don't know. Who is the responsible? Nah, dari After Abuna siapa Sharabim yang di sini yang bertanggung jawab? or after Abuna Yohanna? Atau setelah Abuna Yohana? Wisem. Same. Same. Barnaba and Stephen? Same, wisem. Okay. In your level, you need to experience humility. Nah, begitu juga di level kita kita harus belajar tentang kerendahan hati. You need to wash the feet of these people. Nanti kita akan Not washing in literal, but to deal with them, treat with them with humble spirit. Yes. Nah, ini mencuci kakinya bukan mencuci kaki secara literal ya, apa yang tertulis. Tetapi dengan kerendahan hati kita, bagaimana kita bisa mengajar atau berbagi. This is the second type of the good works, but this is the first blessings. Ini contoh yang kedua dari pekerjaan baik. Because point number 2, we finished point number 1 yesterday, right? Ya. Jadi Now we are going to point number 2. Jadi di poin nomor 2 ini sebetulnya berbicara tentang memberkati ya, memberkati. Which the title of it is the blessings of the good works of man in his life. Jadi bagaimana seseorang memberkati dalam kehidupannya. If you are going to do the good works with your face, if you are going to do the good works which I'm going to mention with your face, Bagaimana kalau kita ingin melakukan perbuatan baik itu, you are going to have many blessings. kita harus ya banyak memberikan berkat, ya. And the Berkati, harus banyak memberkati. first blessing of the good works is, Jadi yang memberkati pertama dalam pekerjaan baik ini adalah, remember, don't be mixing the red is the type of the word. nah ini jangan kecampur-campur ya, jangan kita bingung karena yang warna merah adalah tipe dari perbuatan baik, ya. Yang ditulis warna merah ini tipenya, tipe-tipe perbuatan baik. But the blessing of doing good works, the Tapi first bagaimana blessing memberkatinya? Yang pertama is the Lord will bless you. Blessed are you if you do them. Nah, ini yang pertama, bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita memberkati. The Lord will bless your health, Jadi juga Tuhan memberkati kita melalui kesehatan, your house, ya rumah kita, your work, pekerjaan kita, and you are going to find that you are happy because of your relationship with God, because you are a humble person. yang pasti juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan berkati kita melalui kesukaan. Remember carefully, Ingat, ini ingat sekali, harus perlu diingat. the sin that made the devil come down and be a devil is a pride. Nah, dosa itu bisa membuat iblis itu datang kepada kita. Yang paling utama itu biasanya ada kesombongan. Being proud of yourself is very dangerous. Yes. Jangan sampai kita mengalami kesombongan dari diri kita, karena ini sangat berbahaya. And this is the first attack that the devil attacked our father Adam and our mother Eve. He said to them, Ya, disinilah juga waktu iblis pertama kali menyerang bapak kita Adam, ya, ibu kita Hawa waktu itu, ya inilah he said to them, you are going to be like God. dia berkata, kamu akan menjadi Ya, seperti ya. ya. You are going to be like God. So they became happy, Adam and Eve, and they ate from the tree. Ya. Jadi karena iblis bilang kamu akan menjadi seperti Allah, apa yang terjadi? Kesombongan datang kepada manusia. Remember, we are all just dust. Ingat aja, kita ini selalu adalah Debu. But we are going to resurrect again with our body, the same body, Jadi nanti kita akan dibangkitkan suatu hari kelak, tapi dengan tubuh yang sama, with the spiritual characteristics, tetapi isinya tubuh yang spiritual, and to be rewarded later on. dan akan ada upah dan pahala. In other religions, Tapi kalau di yang agama-agama lain, I don't want to mention the religion name ya kita nggak usah menyebut namanya. because we need to love everyone. Ya, Amin. kita perlu mencintai siapapun ya, mengasihi siapapun. They said if human being dies, it is the end of his life, Nah, mereka berkata kalau ya manusia itu meninggal, ya sudah selesai manusia itu. and he will be incarnated in the form of any
another creature. Nah, ini You know setelah this. itu dia akan ada reinkarnasi ya, mungkin menjadi sesuatu yang lain, jadi ular. And I had a discussion with one of the people who have religion, other religion, not Christianity. Jadi kalau agama-agama lain yang di luar kekristenan, He said, when we die, when he died, ini juga ada yang berkata kalau kita mati, he will be reincarnated for 8 million times. ya ini akan reinkarnasi sampai 8 juta kali In many different shapes. dengan berbagai macam bentuknya. And in the end, he will become a man again. Dan pada akhirnya kalau itu baik, dia akan menjadi manusia lain. This is not right. Ini juga tidak benar ya, This is not what we have been told by Christ. karena ini bukan sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. So let me go back. If you are going to be humble person, you are going to be blessed by Jesus Christ. Jadi bagaimana kalau kita menjadi seorang yang rendah hati adalah kita memberkati orang lain juga, karena kita akan diberkati oleh Tuhan. I want to stop here for 1 minute and Kita akan diam untuk 1 menit ask the women, ask the girls and boys, can you give me one good example from the Bible about very humble person from women and very humble person from men? Nah, ini ada pertanyaan dari saya untuk yang perempuan dan laki-laki. Siapa orang yang penuh rendah hati dalam Alkitab yang tertulis From women dari perempuan? and Siapa? men. Dan juga ada perempuan dan juga ada laki-laki. Satu yang You need satu. to consult with each other quickly. Cari yang perempuan. Hana. Hannah. Saint Anna. Saint Anna. Yeah. Oh, Saint. The mother of Mother Mary. Oh, Bravo, very good example. But this kan. What about Saint Mary? Hannah, mother of Bagaimana Samuel. dengan Maria sendiri kan? Mungkin contoh yang paling terbesar ya. Ayo betul kok Pak. Yang ada yang laki-laki mungkin yang dari Alkitab. Saint Mary. Ya tadi yang perempuan Saint Mary. Moses. Moses, yes, was very humble. And I would like to mention another name from Jacob. You remember Jacob? Ingat Yakub ya? When he has a conflict with Esau, Waktu dia punya konflik dengan Esau, he left and escaped, and after many years he came back. dia cukup lama dia pergi. Waktu ada konflik dia pergi kan melarikan diri. Barnabas, come here. Ya, Barnabas. Stephen, come here. And you are going to be, you stay here. You are Esau. Actually, Kuliah. Now you are not Goliath, but you are Esau, and this is Jacob. And after many years you were very far away, you came back again, and you want to meet your brother Esau. And what are you going to do? Nah, He wants to ini ada cerita, jadi but ada you are a role play humble person. tentang What Yakub dan did you Esau. do at that time? Okay, Bible say I make a trick. I send the first. Yes. Gift. He said Ya, him. pertama saya kirimkan domba-domba untuk apa namanya? Untuk jadi berbaik hati. Ya supaya memaafkan lah ya. Yang kedua saya kirim keluarga, anak-anak ya kan. Mungkin kalau melihat anak-anak kasihan kan. Ya. Yang ketiga baru saya datang dengan ketakutan. Rupanya saya disambut dengan bahagia. And then can you act how you meet together? Now you are you are Oh. What happened? Role play. Drama. So I sit. You see what Jacob is now. Bravo. This is the right way of humility. Nah, ini bicara kerendahan hati. Because Jacob bowed down to Esau and he said to him, "Sir, Nah, di mana Yakub I see dia you like you are my God." So what did you do to him? Hug him. nah, di mana Yeah. dia This is a practical example of humility. ini salah satu contoh atau praktik kita yang kita bisa lakukan dalam hal kerendahan hati kita. And from women, Saint Mary Ya, contohnya perempuan adalah Bunda Maria, was the mother of God. ya karena dia
rendah daripada Allah. But she said, I'm a mere servant of God. Ya, dia selalu berkata, I'm saya servant. hamba. Saya seorang hamba. So we finished point number 1 and we're number 2. Ya, kita baru menyelesaikan untuk yang poin pertama, sekarang kita masuk ke poin kedua. Point number 1 in the blessings, Jadi bicara tentang bagaimana poin pertama dalam memberkati apa tadi? and number 2 in the good works, Yang kedua adalah bicara tentang perbuatan baik. which is humility. Ya, merendah. Now going to point number Kerendahan hati. number 2. Oh, bravo, thank you. Good works can make our God grants us our prayer and supplication. We are talking about the blessings. If you do the good works, besides your faith, Yes. you are going to have some blessings. Oke. I mentioned number 1 which is blessings. Number 2 is grant us our prayers and supplications. God will say to our prayers, okay, I will do what you want. Jadi yang tadi yang pertama, di mana kalau pertama kita bicara memberkati ya. Nah, setelah memberkati di sini pekerjaannya yang nomor 2 adalah bagaimana pekerjaan baik ini membawa Tuhan mengizinkan memberikan bagaimana doa kita responnya gitu loh. Jadi Tuhan meresponi doa-doa kita dan permohonan-permohonan kita. Tuhan menjawab gitu. Now, I need someone to read this verse in your Coba language. dibuka 1 Yohanes 3. Ingat 1 Yohanes, bukan 3 Yohanes, 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 27. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta sudah memperolehnya daripadanya, karena kita mengikuti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Thank you. What I'm going to say, whatever we ask, we receive from Him. Jadi dikatakan apapun yang kita minta, kita akan menerimanya daripada Tuhan. Can I stop 2 minutes and ask you, if you ask something wrong from God, does God going to give it to you? Nah, ini pertanyaan nih, kalau kita mintanya salah, Tuhan kasih nggak? Tuhan jawabnya. No. Ya, So ya. whatever He means, whatever good thing you ask from God, He is going to grant it to you, not bad things. Jadi kata whatever atau apapun yang kita minta di sini sesuatu yang baik ya, bukan yang tidak baik. I'm going to ask the boys now one question. Ini coba laki-laki nih, anak laki-laki. Concentrate. Coba fokus. One of the great prophets in the Old Testament Siapa nabi yang sangat terkenal di Perjanjian Lama asked God yang meminta kepada Tuhan for something wrong tapi mintanya salah. for 2 times. 2 kali lagi dia salah. And the Lord said no. Dan Tuhan jawabnya tidak. Who is this man? Siapa orang itu? Come on. Oh, 2 times. And ada 2 kali. I need to know the answer of 2 things. Who is this man and what the wrong things that he asked him. Yang pertama siapa orangnya, yang kedua apa sih? Umurnya 120 tahun. Maybe you can help each other. Women, girls and boys, you can help the boys. Dia minta untuk masuk tanah Kanaan 2 kali. He asked the Lord 2 times for Come something on. which is wrong. Angkat suara. Yes, Ya. Moses. Okay, I'm not sure, but can you say the wrong thing? What is the wrong thing Apa kesalahannya dia? that he asked God for? Apa yang dia minta ke Tuhan tapi itu permintaan yang salah. Yang dibuat saya itu ketika itu menyuruh dia menuju batu, dia menunggu. When God say to kiss the rocks For one. for one is but Egypt too. Yeah. This is good answer. ini jawabannya baik Saya ingat, juga. the Moses may be also wrong because 2 times he asked to God, he want to enter to Canaan. Yes. But God say no. You The Lord- just see. The Lord said to Moses, no, you No. are not going to enter the land of Canaan. Yes. Why? Because he have seen when God say just Hit the rock No. once. Yes. And he hit it Yes. 2 times. 2 times. That means this is wrong. No. And the deep meaning of the rock and hitting the rock 1 time is the incarnation of Christ. Yeah. The incarnation happened 1 time. Hmm. You got the point here? Jadi bicara memukul batu itu sebenarnya punya makna adalah bicara tentang
Oh ya, ini inkarnasi Tuhan. Gitu loh. Inkarnasi Tuhan itu cuma satu kali ya. But let me help you about the man, the great prophet who asked the Lord 2 times in the wrong thing, and the Lord said to him, "No, I'm not going Ini to do ada it." juga sebetulnya Nabi lain. He is Jonah. Nah, Oh. adalah Yunus. You remember Jonah? Yang melakukan kesalahan 2 kali. Because Satan asked big prophets, always be thinking like Moses, like Daniel, like Jesaja. This is our Big prophets. big But prophet. Jonah did something wrong, Jadi Yunus itu melakukan kesalahan. and he asked the Lord to kill himself Yang pertama dia minta, Tuhan 2 bunuhlah times. saya. He said to me, "Kill me, Lord." Bunuhlah saya. 2 times. 2 kali loh dia minta. And he said, the Lord said to him, "No, because Tuhan bilang jawabannya, his request is wrong." karena permintaannya salah. So going back to the verse, whatever you ask in the right way. Jadi bagaimanapun kita mau meminta kepada Tuhan, mintalah dengan yang benar. Okay, don't ask in the wrong way. Jangan minta dengan cara yang And you are going to receive it because you obey the commandment. Because the rest of the verse is jadi kalau kita lihat di ayat di berikutnya itu bicara kita akan menerimanya karena kita mau mengikuti perintah Tuhan kan? Panas ya? Nanti ada. the rest of the verse. Whatever we understood, whatever, right? Don't ask wrong things. Jadi kita jangan meminta dengan cara yang salah. But why the Lord is going to give us grant our prayer? Because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. Jadi karena Tuhan ingin memberikan ya kepada kita memberikan jawabannya kepada kita ya kalau kita mengikuti perintahnya. I'm talking here about the things, here the works. The things that pleasing God is doing the good work. Nah ini ada di bagian terakhir ada bicara tentang things that are pleasing in His sight. Jadi segala hal yang dia dari sudut pandang dia sih gitu ya. There is another point here in this word. Dan ini juga ada hal poin lain yang kita perhatikan coba Ask. bicara tentang meminta. Ask. The word ask. It teaches us how to pray every day. Dan dia mengajarkan kita bagaimana untuk berdoa setiap hari And put all our problems in the altar of the Lord. dan menaruh segala permasalahan kita di altarnya Tuhan. He will solve it. Ya. But don't wait for your time. Don't fix time to the Lord to fix it. Jangan sekali-sekali kita mencoba memperbaiki dulu permasalahan dan kita meminta pada Tuhan tolong perbaiki masalah. Why? Because the time in the mind of God is different than the time of our minds. Amen. Ya, karena waktunya Tuhan dengan waktunya kita itu berbeda. I'm going to give you an example from the Old Testament about a person Jadi ini ada orang di Perjanjian Lama who was planning to serve God and do good works, dan dia sedang berusaha untuk melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan yang baik, but not in the good time. tapi Moses. waktunya tidak. Moses. Can you, bravo, can you put your hands for a second? In summary, Stephen, we are going to have 2 minutes only to finish the first lecture. So can you say the story of Moses when he started in the wrong way? Okay. Thank you. When he asked to serve, but not in the time of God, but in his time. Yang dimaksudkan Saidna itu adalah gini. Pada waktu Moses melihat orang Ibrani ya, dia membunuh orang Mesir kan di dalam cerita itu. Dia berpikir saat itulah waktunya dia menolong membebaskan umat Israel. Padahal dari kejadian itu ternyata beritanya sampai ke Firaun, dia pergi ke Midian selama 40 tahun. 40 tahun kemudian baru Tuhan utus dia. Gitu. Makanya waktu diutus Moses pernah berkata, dahulu pun tidak Tuhan, waktu aku ingin melakukan menolong umat Israel. Dikiranya itulah waktunya saat itu. Thank you. When the Lord prepared him well, Jadi saatnya Tuhan akan disiapkan dengan baik. you remember the age of Moses was about? His age was about Waktu itu Musa umur berapa? 40.
40 years old. Yes. Are you sure? When God sent Moses is 80. 80, bravo. When he reached 80 years old, Jadi boleh bayangkan, umurnya sudah 80 tahun. very old man, you send him to Egypt. This is a time of God. Jadi waktunya Tuhan itu seperti itu. Not the 40 years Yes, of Bukan Moses. waktu dia berumur 40 tahun ya sebelumnya. So when you plan to do good works, you need to be trained under the hand of the Lord. Jadi bagaimana kita waktu kita ingin waktu kita disiapkan ya kita dilatih oleh Tuhan. And start to do the works in the right time, Dan kita akan melakukan pekerjaan itu di waktu yang tepat, according to God's plan, not according to you. yang sesuai dengan rencananya Tuhan ya, waktunya Tuhan ya. And if you are going to do this, you are going to have great fruits. Nah inilah kita akan menghasilkan buah-buah ya, banyak-banyak buah. But if you are going to work the good works by your own mind, your own time, you are going to fail down. Ya, tapi kalau kita ingin berusaha melalui dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan waktu kita, ya kita suatu hari kita akan. So we have 20 seconds for the first lecture to end. Nah, ini tinggal But 20 I'm going to refresh your mind about the two types of good works we need to do. Jadi kita Type number one. ada dua tipe. Yang pertama apa tadi? The people, the kingdom of God. Bravo, bravo. So can we put our hands for Stephen? Please, for other people. Number two, Yang kedua, Humanity. which we learned today, is life of humility. So we learned today, yesterday we learned one, and today we learned two types of good works. kemarin kita belajar satu tipe, sekarang kita sudah belajar dua tipe. So we are going to stop here, but I need you to start, stand point 3. Coba kita akan masuk ke poin 2, Yeah, we are here. poin 3. 2.3. 2.3. Yes, this point. Because we finished 2.2, which is the Lord will receive our prayers. Right? Yes. Now we're going to take a new point that if we do a good works, what will happen to us? Ya, kalau misalkan kalian berbuat baik, apa yang akan kita dapatkan kan gitu. So good works can save us from many things, even from death. Pekerjaan baik itu dapat menyelamatkan kita dari banyak hal, termasuk dari kematian. From death? Yes, from death. Ya. Okay. Now I need you to read this passage from the book of Acts, chapter 9, 36 to Coba 43. dibaca Kisah Para Rasul 36, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 40. Who is going to read? Ayo siapa? Ayo lanjut, Baca. buruan. Ya. Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia pasti lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang kasar. Lidah dekat dengan Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lidia, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berlalu bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua jendela di tengah, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat bekas waktu ia masih hidup. Lalu Petrus menyuruh mereka keluar, lalu dia turun berdoa. Kemudian dia kembali ke niat itu dan berkata, "Tidak apa-apa, lalu kita membawa saya dengan Petrus di bawah kaki." Petrus memegang tangannya dan membawa dia
Finish. Okay. Now, I said here the good works, the third blessings. Jadi tadi kita sudah bicara tentang perbuatan baik. Pertama kita ada mengenai berkat ya. The first blessing is that the Lord will bless Berkat us. berkat pertama adalah apa? Dan perbuatan baik. The second blessing, the Lord will Yang pertama adalah Tuhan memberkati kita. Yang kedua, answer Tuhan akan menjawab our doa kita. prayers. And number 3 now, the Lord will save us from difficult times. Dan nomor 3 bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari waktu-waktu yang sangat sulit. There was a certain disciple named Tabitha. You know Tabitha? Ini ada murid yang namanya Tabitha. But this girl was full of good works. Nah, Tabitha ini memiliki perbuatan baik yang begitu banyak. Can I have a cup of water? Water. Was full of good works and charitable deeds. Yang perbuatan-perbuatan amalnya yang luar biasa. So what I'm going to explain now, it is not enough to do works alone. You need to be full works. Jadi pekerjaan ini bukan hanya sekedar bekerja saja, melakukan saja, tetapi kita harus sepenuhnya seperti itu. Okay, and this type of work is not preaching. Tipe ini bukan bicara tentang preaching ya. It is a type of charitable deeds. Tetapi ini lebih kepada bagaimana kehidupan. So what happened to this cup? Nah ini contoh bagaimana misalkan di dalam gelas I ini. asked Barnabas to give me a cup of water, right? Apa yang And he brought this cup of water. Is this cup of water full of water or there is something less? ini gelas ini penuh atau masih ada sisanya? That means your works must be full. Nah bagaimana nanti pekerjaanmu ya itu harus full. And Tabitha did the same. Her cup was full of good works. Till the end, to the surface. You got the point? Yes. So it is not good to do the work of God or charitable deeds halfway. Jadi bagaimana kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa dengan setengah hati ya. You need to do it completely. Jadi kalian harus mengerjakan dengan sepenuh hati. For example, who is going to clean this area? Nah, Who is responsible siapa for yang cleaning jawab this yang area? membersihkan tempat ini? All. So you need to do it completely. Ya kalian kita semua lakukan sama-sama sepenuhnya. Who is responsible for cooking? Siapa yang bertanggung jawab masak? Do it completely well. Lakukan juga sepenuhnya. When you study completely well. Begitu juga belajarlah sepenuhnya. When you prepare your lecture like this, prepare it completely. Ya. Waktu kita mau seorang pengajar ya kita You need to bersiaplah. pay. You need to pay effort to do this work Ini butuh ini loh energi loh, kita butuh in a complete way. dengan sepenuh-penuhnya itu butuh energi. This is the meaning of the word full of. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan ada kata full of. So nowadays the people are not full of. Banyak daripada kita hari ini ya belum sepenuhnya. They're doing the work partially. Ya, kita melakukannya seperti ya sebagian-sebagian saja. For example, to prepare this lecture for me, I took 7 hours. Nah, untuk mempersiapkan bahan ini aja saya butuh 7 jam To bring the verses and put the red and the green untuk and melihat try to explain. dan sampai menjelaskan. So, my point here is to be full of good works and charitable deeds. So you cannot separate this together. Nah, di mana pekerjaan baik sepenuh itu tidak terlepas juga dari sifat kita memberinya, ya, charitable memberinya, amal, kita beramal. So I'm going to stop now and ask you a question. What is the meaning of charitable deeds? Apa makna daripada charitable itu? I'm going to ask the boys first. Iya. What is the meaning of charitable deeds? Charitable itu apa, Pak? Charitable itu apa? Ya kan, kayak Types of charitable deeds. tipe-tipe amal itu seperti apa sih? Perbuatan yang tanpa meminta sesuatu yang baru. You need to do Apa pamrih? in English. Charitable. Yeah. What types of charitable deeds? Ada tipe-tipe yang tanpa pamrih itu seperti apa sih? Yang kita memberikan amal itu tulus.
apa? Ayo. Berdiri. Contoh aja, tipe-tipenya seperti apa? Stephen, can you Misalnya, go back? di sini memberi sedekah, give out. I will help you. Nah ini akan dibantu dulu. Now Tabitha was Bagaimana being, Tabitha? Apa yang dilakukan oleh si Tabitha? and all the widows, Ini para janda, the widows, you know, the women who Yeah. lost their husband, Ya. stood by him, by St. Peter, weeping. The widows. Why? Because showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. She made to them clothes, Dorcas, Ya. to the widows, because the widows are poor. Ya. para janda itu sebetulnya miskin-miskin. Jadi dia memperlihatkan pakaiannya. This is yang one dibuat sama si Dorcas itu. of the charitable works. You give clothes to the poor. Bagaimana si Dorcas itu dia memberikan pakaian-pakaian itu kepada orang-orang miskin, Especially the widows. khususnya kepada para janda. And also to give food to the hunger people. Begitu juga orang-orang yang lapar diberi makan ya. Maybe some food is going to be left over here. Don't throw it. Nah, Give it to misalnya the poor. ada makanan-makanan yang tersisa, jangan dibuang, tapi diberikanlah kepada. If you have many clothes, Kalau kita, give to the poor. begitu juga kalau kalian punya banyak baju ya, If you have many shoes, give one to the one who has no. So this is the type of charitable deeds that Dorcas used to do to the most vulnerable layer in the society, the widows. And one of the good works, you need to go to search about the widows. How can we help them? You got the point? Yes. This is what Dorcas used to do. And there is another point here in doing charitable deeds. You need to tell the church about it. When you do something, you need to tell the church. These widows stood by him, by St. Peter, and they told him the good works that Dorcas did. jadi apa yang dilakukan, bicara tentang beramal ya, tentang amal, tentang ya, pamrih ya, intinya ya ini diceritakan oleh orang-orang yang sedih karena Dorcas meninggal kan, gitu loh. Sehingga apa yang ditunjukkanlah kepada Petrus, ini loh yang sudah dikerjakan sama Dorcas itu, gitu loh. Because St. Peter represent the church. Ya, lalu ya karena Petrus waktu itu merepresentasikan gereja kan. Gitu. In Sydney, we have many homeless Australian people. Nah ini di Australia itu juga banyak orang-orang ini loh, yang homeless. They are stay the night in the street. Ya, yang mereka tidur di pinggir jalan. And I said to two priests, please try to make food to the people and give them blankets. Dan itu saya mengutus dua imam, tolong kamu memberi makan mereka dan memberikan pagi. We started with five homeless. Mulai dari 5 orang yang homeless yang tidak punya rumah. And now we are serving 200. Sekarang sudah ada sekitar 200 orang. Because two churches are working together. Karena sudah ada 2 gereja akhirnya bekerja sama. Peter, remember the church. Jadi ingatlah Petrus itu. If you are going, you need to do whatever you can here. Whatever Kalian bisa lakukan apapun di sini. the small things that you have, do it. Nah, ada hal yang dari paling kecil aja. Kalian lakukanlah. The Lord will bless it. Percaya deh bahwa Tuhan pasti memberkati. Okay. Now, what happened to the good works and charitable deeds of Dorcas? She died suddenly. Apa yang terjadi? Dorcas dia melakukan banyak hal yang baik dan tapi dia juga meninggal kan? Lalu apa berikutnya? But what happened to her? St. Peter came and raised her from this because of her good works and charitable deeds. Nah disitulah apa yang dilakukan Dorcas. Datanglah Petrus dan Petrus membangkitkan. This is the other blessings of doing good works. Yes. Nah inilah Can we tentang go up? perbuatan baik itu bisa membantu. Now I'm going to explain to you the third type of good works. What are the third type of the good works? Ini tipe ketiga dari perbuatan baik?
What is the first type of good works? Yang pertama tadi apa? Praise for God. Preaching. Preaching. Tipenya. Preaching people. Oh. The first Beda type. ya tipe ya. Tipe dengan Oh, tadi berkatnya ya. okay. You got the point, Stephen? Number 2? Iya, iya. Dari preaching yang kedua. Humility. Number 2. Number 2, the type of the good work. Can we go up? Coba. Wow. Tipe perbuatan baik. Go to the red. Kedua. Go to the red. Lihat. Wait. This is the second type, is to practice humility. Ya. Oh. Okay, Berarti when you kerendahan work, hati ya. practice humility. Now we are going to number 3. Go down to the red. Is charitable deeds, and this is repeated in point number 5.3. We will come to this again in the lecture. When we reach point, go to point 5.3. 5.3. 5.3, go down. 5.3. Mana poin 3. 5.3. Yeah. 5.3. So this one. Go down. Go up. From time to time we need to examine our good works. Jadi bagaimanapun kita dari waktu ke waktu kita harus This one. 5. We need to complete good works, especially with the work of charity to the needy. Can we go down? Cannot. Okay. Use your screen. Okay. Complete the good works, especially work with charity to the needy and the newly established churches. St. Paul, if we read the passage in 2 Corinthians, go down. Yeah. In 2 Corinthians chapter 8, verse 8 to 15, St. Paul worked the charitable deed to the other churches in his time. Can someone read this passage, please? Because this point, when we reach it, we will not say it again. Ya. Coba dibaca 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15 satu orang aja. 2 Corinthians chapter 8 from Yang 8 sudah to dapat langsung 15. baca. Ya baca. Langsung baca. 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bila pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah melaksanakannya sepadan dengan keredaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. He's talking about the rich church in his time. He took money from the rich churches. Ini bagaimana waktu di masa lalu itu ya dia banyak uang dari gereja-gereja yang To the poor churches. Lalu uang-uang itu dia berikan kepada orang-orang miskin. This is type of charitable deeds. Ini sebuah tipe ya keikhlasan ya sebenarnya ya. In the future of your church in Indonesia, we don't want to see a church is growing very rich and other churches Nah suffering. ini penting, nanti suatu hari kita berkembang di sini tidak ada kita tidak mau melihat bahwa ada satu gereja kita yang begitu besar sekali dan kaya, tapi ada gereja kita yang lain tetapi miskin. Gitu. And this is what St. Paul said in point 5.3. We need to complete the work, complete. You Jadi see, bagaimana complete, kita harus make it. benar-benar menyelesaikan pekerjaan baik itu. And I tell you a secret. Ini ada rahasia yang mau dibagi. There are many poor churches, Coptic churches in Egypt now. Sekarang banyak sekali gereja-gereja Koptik di Mesir yang Because the situation is good, but they are suffering. ya kondisinya mungkin ya baik, tapi mereka menderita. We have 12 million Coptic Orthodox in Egypt. 12 million.
di sana ada 12 juta and because of the situation is very bad. dan situasinya sangat buruk. The churches that are rich in the Coptic churches outside Egypt used to take money to the poor churches. Jadi bagaimana gereja-gereja Koptik yang ada di luar Mesir yang cukup mapan itu berbagi kepada gereja-gereja yang ada di And Mesir. this is what we must practice in our work always. Dan inilah yang kita latih setiap waktu ya. So going to point, go up please. Go up please. To the point. Yeah. Can we go up? Yes. We understood this point. Jadi kita udah paham ya, bagian ini paham nggak? Yes. So the third type of good works is to do charitable deeds. Jadi bagaimana dalam pekerjaan baik kita ya, kita dengan kerendahan hati kita, dengan keikhlasan kita lakukan itu. Let me summarize. The first type is Jadi tipe preaching. pertama apa tadi? Preaching ya. Number 2, Kedua, practice. number 3, Nomor yang Enggak, itu ketiga, kedua. number 2 humility, number 3 charitable deed. yang ketiga ada Which keikhlasan ya. is Dorcas. Just Keikhlasan. remark them with names. So if you want to remind yourself, humility, remember when the Lord washed the feet of his disciples. Contohnya kalau misalnya kerendahan hati itu bicara bahwa Yesus bagaimana dia mencuci kaki murid-muridnya. Ingat orang-orangnya ya. Kalau kita mau ingat itu, ingat siapa orang-orang yang diajukan. And maybe number 3 charitable deeds, you remind yourself with Tabitha. Ya kalau bisa bicara tentang Good keikhlasan, point. Yes. bicara tentang Okay. kita ya, amal ya. Going to point number, go down please. Yeah, down. Being great, one of the blessings. Now we are talking about the blessings Nah, of kita doing bicara good tentang works berkat lagi. with God. Now number 4. Okay. Can we remind ourselves with the 3 points? God bless. Bravo. Pertama, God answer. berkati, Answer our prayers. Savior. Save us from this. lalu dia So bangkit dari number mati. 4 now. Ya. Can you say it again, Stephen? Number 1, 2, 3. Number 1, God bless us. Yes. And number 2, God answer our prayer. The right prayer. Right prayer. Not the wrong Right request. prayer. And Yes. the third, God save us. Situation difficult. From different, even from this. After this. Okay, number 4 now. If you are going to do good works, you are going to be great in the eyes of the Lord. Nah ini yang berikutnya adalah ya berkatnya adalah ya kita harus menjadi mata Tuhan yang Okay, great in the eyes of the Lord means what? The Lord will consider you a good man. bagaimana Tuhan gini sebagai mata Tuhan tuh Tuhan melihatnya kita tuh sebagai orang yang benar-benar bisa dipercaya, orang yang baik. And the Lord will reward you, will not lead you. Ya, dan Tuhan akan memberikan reward ya kepada kita, penghargaan kepada kita. Okay, let us read Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Kita baca di Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ya, yang laki yang dapat. Ya, langsung. Matius pasal 5 ayat 17 sampai ke 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Okay, thank you. Now I'm going to explain point number 4, then going to number 4 type of the good works. Ini tipe keempat dari perbuatan baik. But let us leave the red now. Let us leave the red. We are going to the black, Jadi okay? sekarang kita fokus ke yang tulisan hitam dulu ya. Kita tinggalkan dulu yang warna merah. I want to start from here. Whoever does and teaches them, Siapapun dia yang mengajar, teaches the commandment of God, mengajarkan tentang perintah Tuhan, he shall be called great in the kingdom of God. itu dikatakan orang yang hebat dalam. So what are the teaching of God? Apa pengajaran? What are the commandments of God? Apa perintah Tuhan apa? They are great, Kan perintah Tuhan itu too much. luar biasa ya. But one of them is good works.
Dan di dalamnya dalam perintah Tuhan itu ada pekerjaan baik. So, whoever does good works and teaches them, Siapa yang melakukan perbuatan one of baik the itu, teaching, shall be called great in the kingdom of heaven. dialah orang yang hebat di dalam kerajaan Allah. This is one of the blessings. Ini adalah sebetulnya berkat. In the kingdom of heaven, you are going to be great man. Dan itulah menjadi orang yang luar biasa. Why? Because you learned and taught people to do good works with their faith. Satu ya, karena kita orang itu karena belajar, ya, satu dia belajar dan dia melakukannya. But be careful, it is not only good works. You need to do all the commandments. Ya, bukan hanya pekerjaan baik Ya, saja, ya. tapi You got my point? semua perintah Tuhan ya. So you can give me a cup of water, I can drink it, but you are lying. This is not right. Ya. You need to fulfill all the commandments. And if you are going to do this, try. Ya, kita harus mencoba terus ya, melatih terus. Now we are going to be great in the kingdom of Karena heaven. itulah kita akan disebut orang yang hebat di dalam kerajaan. So, Now I'm going to give you an example from the Bible about a man who has no mercy, who has no charitable deed. nah, kita lihat di Alkitab ada seorang yang tidak punya perbuatan baik dan tidak punya keikhlasan. Siapa? Can we go to Luke chapter 16? Coba lihat di Lukas 16. You know the story of the rich man and Lazarus. You know the story. The rich man Orang kaya dan Lazarus. and Lazarus. I need to read this story half by the girls and half by the boys. Coba baca itu di apa Pak? Ayo, Pak. You know Luke chapter Tangan 16. dibagi dua. You know the verse. Lukas chapter 16. Lukas 16. Orang kaya dan Lazarus. Luke chapter 16, verse. Sorry, sir. I don't know verse. Can I? Yes. You know it? Come here, please. Come here and read half of it. Baca setengah perikopnya itu. Half of it, okay? Remember, I'm talking about charitable deeds. Ingat ya, ini kita bicara tentang perbuatan baik. I'm talking Apa about perbuatannya? blessing Keikhlasan. number 4. You are going to be great in the eyes of the Lord. Yang pertama kita Okay. orang yang hebat di mata Allah. So we listen to Paul. Paul? Yes. Paul. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyusupkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Okay. Now, Sekarang we know the story, right? kita sudah tahu ceritanya. What was the reward of God to Lazarus Apa yang diberikan Tuhan kepada Lazarus? from the story? He was in the bosom of Abraham, Yes. right? Yeah. And what was the reward of the rich man? Apa upahnya bagi orang kaya itu? He was in Hades, bad place. But what was the sin of the rich man? Apa dosanya orang kaya itu? Every day, the rich man goes out from his house, see Lazarus stay in the land, and he does not give him wares or he was a poor man, or food or Yeah. water. Yes. And now every day he saw this, never care. That means if you are never caring, you are not going to be the great in the sight of the Lord. Ini penting bahwa kalau kita tidak pernah punya rasa care ya, punya rasa ya memberi, ya itu bukan orang yang baik di mata Allah.
here we have an important lesson. Di sini kan menjadi suatu pelajaran penting. Those who are going to be great in the eyes of the Lord, Bagi kita yang ingin bagaimana mata Allah bisa melihat kita itu baik, are in a good place dengan di tempat yang baik, in the kingdom of heaven, yaitu di kerajaan surga, rather than the people who are not experience mercy. dan dengan orang yang tidak punya perasaan. And there is a big distance between Ada these. dua jarak yang memisahkan. I'm going to say a side point about this story. Side point about the importance of the intercession. Ini juga ada bicara tentang apa namanya? Intercession means when we ask Saint Mary to intercede on our behalf to God. When we ask Saint Mary to pray for us. Membawa. Yeah? Pengantar. Pengantar. So this rich man told Lazarus or Abraham to send Lazarus to his brothers. Yes. Ini bicara waktu orang kaya itu di hadis. 5 brothers. Dia minta kepada Abraham, tolong dong kasih tahu kepada saudara-saudaraku. Why? Kenapa? Because he loves his brothers, Karena who dia are mengasihi sinful, saudaranya. very bad people, and he wants Lazarus to go and preach to them. Dan saudara-saudaranya itu orang yang sangat berdosa, ya. Tetapi ya dia minta Lazarus untuk memberitakan kepada saudara-saudaranya. So what did our father Abraham say to him? Apa yang dikatakan You know, Bapak Abraham? What did our Apa father? yang jadi perkataan Bapak Abraham waktu itu? Can you read? Coba dibaca. Yang di bagian waktu habis dia meminta. Ayat 5. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bukan yang bagian sekalipun saya bangkit, dia tidak akan percaya karena mereka punya nabi-nabi hukum-hukum. Di ayat 9, tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Did our father Abraham agree to send Lazarus to the earth again? Kira-kira apakah Bapak Abraham itu mengutus Lazarus untuk memberitakan? He said to the rich man, Dia bicara ke orang kaya. they have Moses the prophet and the prophets. Dia Yes. bilang itu ada Musa dengan Nabi. And this is the fourth type of the good works that we need to do. Itulah bicara tentang perbuatan baik yang harus. What are the 3 types? Ada 3 tipe. Number 1, Yang pertama apa tadi? preaching. Oh, itu. The 4th type. 2, humility. Humility. Number 3, charitable. Tiga, Number 4, keikhlasan. Number 4, which is important from this story, the type number 4 is to believe in the whole Bible, the Old and the New Testament. Nah, yang keempat ini adalah kita harus benar-benar percaya Alkitab kita dari yang baik perjanjian lama dan perjanjian You baru. cannot neglect the Old Testament. Kita tidak bisa memisahkan perjanjian lama. And I remember in my previous lecture in August and December 2018, I mentioned the importance of the Bible as a whole. Yes. Waktu di bulan Desember, saya pernah mengajar bahwa tentang Alkitab itu kita harus lihat secara penuh. Kita nggak bisa So, memisahkan. the fourth type of the good work is to believe in the Bible as a whole. Jadi kita sepenuh percaya Alkitab itu secara utuh. And this is considered one of the good works. Inilah bagian dari pekerjaan baik. So what you should do? Apa yang kita harus lakukan? Can I have the table, please? Nah, I have just 4 minutes left or 3 minutes. I'm going to give you training. Very important. I'm doing this training for myself. ini ada contoh bagaimana kita akan untuk kita latih. In the Old Testament, there are 929 chapters. Di perjanjian lama itu ada 929 pasal. And in the New Testament, there are 260 chapters. Nah, di perjanjian baru ada 260 pasal. If you want to write this, write this. This is very important. Write Dia it. tulis. The total is 9,811 chapters. Coba kalau dijumlah jadi 1189 pasal. So this is the total chapters of the Bible as a whole. Ini secara utuh. And if you want to do a good work with your faith, you need to read this per year.
Nah, dimana kita kalau pekerjaan baik kita adalah kita harus membaca ini dalam 1 tahun. So, if you divide this about 3,650, it will give you 3 point something. Can you divide this? Coba bisa dibagi By 365, the days of the year. 3 point haga or 4 point haga. Can you divide 1189 by 365? It will give you 3.25. 3.25, right? That means if you read 3 chapters ya, paling tidak kalau kita membaca 3 pasal from the Old Testament baik dari perjanjian lama and 1 chapter dan 1 pasal from the New Testament dari perjanjian baru, every day, setiap hari you are going to finish the 1189 chapters per year. 1189 per tahun. If you start from today, you will not finish the Bible. You know why? If you start from today Kalau to kita read mulai hari ini, itu Yes, kita because tidak bisa 3 menyelesaikan. chapters, Old Testament, 1 chapter, New Testament, daily, Sudah berjalan daily. 3 bulan. So if you are going to start from today to read 3 chapters from the Old Testament per day and 1 chapter from the New Testament per day, you are not going to finish the 1189. Why? Because today we are in the 12th of March, 119. So you lost already 72 January, February, and 12 days in March. So you need not to read 3. You need to add more. And to add more so that you can complete this 100 and 1089 chapters. Ini hitungannya dari Januari. And when you read it, you need to have a pencil. You know pencil? And write on a pen. Today is 12. So you are going to take 12 of March 19. Jadi Okay? dituliskan di pasalnya itu di atasnya saya baca tanggal berapa. So that you can know when you are going to read it again. Jadi kalian nanti pada saat And ketemu if- lagi udah tahu tanggal berapa terakhir baca. If verse 6 is good, all the verses Misalkan are ada good. menemukan nih ayat yang bagus, But you like verse 6, you put a circle like verse 6 around verse 6 and put it in another notebook outside. Then try to organize yourself. Thank you itu very much. caranya. Thank you very much for listening. Remind you about what we took. Jadi kita mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari. So we go to point number 2. Point number 2. Point number 2. Yeah, this point. We are discussing now the blessings of the good works of man in his life or beside his face. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana orang-orang yang berkat dari sebuah perbuatan baik. Ya. And I'm going to review quickly point number 2.1. We said that good work will make the Lord bless us. Nah, ini bagaimana pekerjaan baik itu membuat Tuhan memberkati kita. And we said the second type of the good work is to practice the life of humility from this passage. Jadi tipe yang kedua apa tadi? Kita humility ya. Remember number 2. This is number 2. Ya, Number 1 nomor is 2 ya. Nomor 1 apa? Kita harus preaching. preaching ya. If you are going to preach to the people, this is the first type of the good work. The second type is humility. You need to do this in humility. And going to point number 2.2. Yes, we said the good works have make God grant us our prayer and supplication. Nah, yang nomor 22 bagaimana Tuhan juga mengizinkan ya menjawab doa-doa kita. And we said you need to be careful when you pray to God and ask God. You need to ask right things. Jadi pada saat kita meminta kepada Tuhan, kita harus benar-benar sadari apa yang kita minta itu harus benar. Don't ask wrong things. Jadi jangan kita memintanya dengan cara yang salah. And I gave you example for one of the great prophets. Ya, ini contohnya ada seorang nabi yang meminta apa tadi? You know him? Hidayah. Minta mati. Jonah. Jonah. Jonah.
Ingat ya, Yohanes Remember what Nabi, Jonah did. dia meminta dengan cara yang salah. Okay. Ya. Now going to point 2, number 3. 2.3. Good works can save us from many things, even from this. Nah, pekerjaan baik itu bisa menyelamatkan kita dari banyak hal, termasuk juga kematian. Where is Dorcas? Siapa Dorcas? Dorcas. We mentioned the story of Tabitha, right? Yeah. Yes. Dorcas. Tabitha means Dorcas. And St. Peter raised her from this. And we said that Dorcas was full of good works, right? Mana Dorcas itu punya apa kelebihan, yaitu dia penuh, ya, berbuat baiknya dengan sepenuh. Remember, full means Ingat air to the end. dia jelas. Remember the quote, right? And we said the third type of good work is to do charitable deeds. Charitable deeds, and we explain what Dorcas used to do. Apa yang dilakukan Dorcas itu adalah dengan keikhlasan dia, ya, charitable deeds, perbuatan baik dengan ikhlas. Going to point number 4. This is the point in which we stop. Being good works, doing good works is going to let you great in the eyes of the Lord. Jadi perbuatan baik itu akan dilihat oleh Tuhan, ya. Baik di mata Tuhan. And we said the fourth type of the good work is to believe in the whole Bible, not the Old Testament only, or the New Testament only, but we need to believe in the whole Bible. Nah, di tipe yang keempat ini bahwa kita harus percaya sepenuh Alkitab itu, tidak hanya perjanjian lama saja atau hanya perjanjian baru saja. This is considered one of the good works for the faith, our faith. Jadi ini berkaitan dengan perbuatan baik yang akan And I remember I wrote mengarahkan to you. kepada iman kita. I wrote to you how many chapters in the whole Bible? Ada berapa chapter tadi? How many chapters? 1189. Berapa pasal? 1189. And we said that in the Old Testament there are 9, 2, 9, and then 2, 6, 0. It gives us 1, 1, 8. If we divide it by 3, 6, 5, it will give us 3.25 chapter per day. You got the point? So I have a good news that Abuna Yohanna and Stephen told me that you're supposed to read 6 chapters per day, right? Yes. So of course you are going to finish the Bible in 1 year. Because if you read only 4 chapters, We try to It was supposed to be 10, you said. 10? It was supposed to be 10. much. You make some discount for it. Now, we have a conflict between Father Yohanna and Stephen. No problem. But as much as more than 4 chapters per day, you are going to finish the Bible. Ya, But intinya can I explain to you how to read the Bible, right? lebih dari 4 pasal sehari, ya itu kalian bisa menyelesaikan dalam 1 tahun. Okay. Now we are going to go to point number 5 about keeping this, the blessings of the good works beside our faith. Nah, ini kita akan berbicara tentang bagaimana berkat itu yang bersama dengan perbuatan baik itu akan, inilah yang membawa kita dalam iman ini. So, number 5, keeping the status and the judgment of the Lord will enable us to live the spiritual life. And this is one of the blessings of the good works. Jadi bagaimana di sini the Status means the law. oh ya. Jadi kita menjaga titah Tuhan, ya, boleh dikatakan, dan ya kita mengingat dengan penghakimannya itu akan membuat kita tetap hidup di dalam kehidupan spiritual. I will him by spiritual life that you are a man who live by God. So I can see you a man, but I need to see a spiritual man, spiritual person. So you cannot be like this unless you do the judgment and the status of the Lord. Kita tidak bisa melihat seseorang, misalkan orang ini hidup dalam spiritual gitu, tetapi tanpa kita bisa melihat dasarnya di mana orang ini memang menghidupi ya titah Tuhan itu, ya. Dan kita tahu adanya penghakiman Tuhan nantinya. And here, because we said in the first point, the whole Bible is important.
Jadi bagaimana kita harus melihat Alkitab itu secara sepenuh, utuh. We need to read Ezekiel chapter 20 verse 11. Dan di sini kita buka di Who is going to read? Yesaya 20 ayat 11. Ya, berikutnya masuk. Yes. Ezekiel chapter 20. Ezekiel 20 ayat 11. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Now, when I'm preparing this work about the faith and work, I saw the related words which connected to the word work. Jadi di sini ayat ini kita bisa lihat bahwa ada sesuatu yang berkaitan tentang perbuatan karena ada kata das di situ. Das itu bicara tentang So apa yang tindakan. because of this, I chose this verse. Ini Because the word does related to work. jadi Right. kata das dalam bahasa Inggris ini akan berkaitan dengan tindakan atau pekerjaan. Now, Action. the Lord said, through the mouth of Ezekiel, the prophet, to the people, I gave them my statutes and showed them my judgments, which if a man does what? Does judgment and status. What will happen to this man? He shall live by them. You are going to be spiritual man. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah manusia spiritual karena kita satu, kita melihat cita-cita Tuhan dan kita menghidupinya. Yang kedua juga kita tahu ya aturan-aturan Tuhan atau tadi ya judgment itu ternyata aturan ya, diartikan aturan. And this word judgment and this word status are very two big words. Ini antara kata judgment dan status ini dua kata yang cukup besar. What I mean by two big words, that means there is many judgments of the Lord. Many. Karena Tuhan memiliki banyak sekali ya aturan-aturan atau judgment-nya itu. And many laws of the Lord. Dan juga banyak sekali aturan-aturan dalam kitab-kitabnya atau perintah-perintahnya. And I want to give you an example from the New Testament about a people who were living according to the status and judgment of the Lord. Nah, di Perjanjian Baru ada orang-orang yang mereka menghidupi ya secara perintah-perintah Tuhan juga dan aturan-aturannya. You remember John the Baptist? Tahu Yohanes Pembaptis? You know the name of his father Tahu nama bapaknya? and his mother? Zakaria and Zakaria dan Bravo and Elizabeth. The Bible said about them, they both were righteous in front of the Lord. Dan dikatakan Alkitab bahwa mereka adalah orang yang apa ya? hidup benar di hadapan Tuhan. Dibenarkan. And the Lord granted them John the Baptist after they have advanced in age. So being a spiritual person, the Lord will bless you because we are talking about the blessings of the good works beside the faith. Jadi dengan kita mengenali kitab-kitab Tuhan atau aturan-aturan Tuhan ini, di sini membawa kita akan bisa menghidupi ya kehidupan spiritual ini. But be careful, Tapi hati-hati. I will tell you something about Zechariah. Tentang Zakaria. In our spiritual life, if this is our age, and this is our spiritual life, we will see that our spiritual life is growing. This is what happened to Zechariah. Growing. And sometimes it can come to this horizontal line. And sometimes it can come down a little bit. And sometimes, if you reach this point, that means you are in danger. Zechariah, the father of John the Baptist, reached this point. How? Because despite the fact the Lord had said he was and his wife was righteous in front of the idol Lord, but he reached this point. I need someone to tell me how his life became steady and come down to this point, which is dangerous. Jadi ini bicara tentang grafik ya kehidupan seseorang dari perkembangan dia secara umur manusianya dan perkembangan secara spiritual kehidupannya. Dimana ini contohnya Zakaria, dia berkembang spiritualnya waktu itu secara umur itu bertambah kan, dia berkembang, tapi lama-lama dia ada steady dia garisnya datar saat itu, ya kan? Nah lama-lama dia turun akhirnya.
Nah itu pertanyaannya adalah bagaimana kok bisa turun? So how Apa yang membawa itu? did Zacharias reach this point? What mistake he did? Apa kesalahan Zakaria sehingga garisnya turun gitu lah? He did one mistake, just one. Itu secara spiritual turun ya. When Archangel Gabriel said to him, Apa yang di waktu malaikat Gabriel menemukan Zakaria apa? Your prayer, God was heard, and you are going to go to have a son. And he said, what did Zacharias said to Archangel Gabriel? How can it happen? Bravo, Dr. Easy. How can this happen? Because I'm an old man. Yes. And Archangel Michael said to him, Gabriel said to him, you are going to be mute, right? Yeah. Why? Because you don't believe me. Mhm. Jadi Believe me. dikatakan oleh Gabriel itu ya kan mengenai tentang anak ya, dia mau diberikan anak kan, tapi dia bilang bagaimana bisa terjadi gitu loh, karena umurnya dia melihat. Tapi akhirnya dikatakan ya kamu akan bisu ya. Now Ada yang nggak the percaya. fault of Zachariah that he supposed to read the Old Testament. You know, remember this? And he's supposed to know the story of Abraham and Sarah. Jadi sebenarnya Zakaria kan mengenal sekali perjanjian lama kan. Dia tahu sejarahnya Abraham dan Sarah. You know, there is nothing impossible. Jadi dia harusnya tahu bahwa tidak ada yang mustahil sebenarnya. And if the Lord want to do things, He will do it. Ya kalau Tuhan mau melakukan pada dia ya. But he doubted in the talk. Dimana akhirnya Zakaria meragukan Tuhan kan di situ. And what you need to do in this case? Bagaimana kalau misalkan kalian mengalami seperti ini? Remember the letter M. Ingatlah huruf M. M means maintenance. Nah ini bicara maintenance. Maintenance. Perawatan ya. Maintenance. You see this building? Lihat gedung ini. Yes. We need to do maintenance for this building. If this lab is not good, not working, we need to take it out, bring a new one, right? Yes. Betul nggak? Kalau lampunya mati harus kita ganti ya. So, maintenance in spirituality means you need to go to your father of confession quickly. Oh, jadi kalau misalkan perawatan kita secara spiritual bagaimana? Kita pergi ke Abuna Yohanes secepat-cepatnya. And try to get out of this point. Pokoknya bagaimana kita harus keluar, jangan sampai itu membawa kita akhirnya semakin turun. And try to Supaya kita grow tetap again. bisa akhirnya meningkat lagi secara spiritual. You got the point? Paham nggak? Even Zachariah faced this point. Everyone can face this point. Semua kita termasuk Zakaria pun bisa mengalami. But you need to do the maintenance every time you are weak. Jadi kita harus ya secara rutin ya melakukan perawatan. Jangan sampai mati duluan ya. Last point, I think, 2.6. If there is another point, this is the last point. Good. Can we go up? 2.6. The blessings of the good works. The blessings of the good works is we need to do good works for our eternal life. Nah ini berkat bagi kita dalam melakukan perbuatan baik itu berbicara untuk perbuatan kita terhadap kehidupan yang kekal yang akan datang. Your works beside your faith related to your eternal future. Jadi apapun yang kalian perbuat di dalam kehidupan ini yang baik itu sebenarnya berhubungan dengan kekekalan. Ya. Okay, I need someone to read John chapter 6 verse 22 to Coba ada yang bisa baca 27. Yohanes 6 ayat 22 sampai 27. Ya, ya udah. Dorcas. Bangkit. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Amen. Now, I need to concentrate in verse 26. The people surrounded Jesus Christ our Lord at that time. Jadi kita fokuskan ke ayat 26 di mana banyak orang waktu itu yang mendatangi Yesus ya. This word is so important. Labor. Jadi ada satu kata yang dikatakan oleh Yesus tentang bekerja. Because work is related to labor and related to related to everything that work. So when I searched the Bible, I found this word labor related to the work that connected with the faith. Labor, you know? Labor. Yeah, we know. Okay. Now, he said to them, do not labor for the food which perishes, but labor for the food which endures to everlasting life. And this is the blessing of the work beside the faith. Jadi di sini ada di ayat 27 ini menjadi satu fokus di mana ada kata labor ini kata bekerja, ini berhubungan dengan yang namanya perbuatan, gitu loh, perbuatan baik. Di mana Yesus bilang ya bekerjalah untuk bukan untuk makanan yang bisa binasa, tapi ya carilah makanan yang membawa kita hidup yang kekal. Bekerjalah untuk makanan yang bisa membawa hidup yang kekal. I have 2 points. Di sini ada 2 hal. When you labor, waktu kita bekerja, you pay efforts. Yang pasti kita ada membayar harga kan? If I want to carry this chair, I'm going to carry it. I'm paying effort, right? Kita membutuhkan ya tenaga. So when you labor for the food that endures forever, you need to pay effort, physical effort. Yeah. For example, tomorrow we are going to have the mass. Ini contoh, besok kita akan ada Umum kudus ya. But before the mass we have baptism. Tapi sebelumnya kita akan ada baptisan. So we are going to come back early and prepare ourselves physically. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya buat besok ya. Betul nggak? Secara fisik kita. Then when I'm going to do work or labor for the everlasting life, I need to think as well. How can I raise this chair? Nah itu di satu sisi kita juga berpikir bagaimana ya saya bisa mengangkat besi. So the work that you labor for, the work that endures to everlasting life, needs effort and thinking and commitment. Nah di mana di sini kalau kita mau bekerja untuk makanan yang kekal, ya kita pasti membutuhkan apa tadi? Pertama apa? You know, commitment means semangat ya, semangat, commitment. You need to be dedicated. So here I would like to thank Father Yohana because he is committed to you. Nah, di mana Bunda Yohana datang ke sini itu karena Bunda Yohana memiliki komitmen, semangat. Father Sherubim as well. Begitu juga Bunda Sherubim. Now, do you remember the 4 types of the good works? Yes. Jadi Can you read lagi? Ada empat tipe dari perbuatan baik. Sorry. The 4 types of the good works. Number 1. Ada 4 tipe perbuatan baik apa aja? Pertama, preaching. Bravo ya, preaching. Number 2. Humanity. Number 3. Self-table. Huh? Number 3. Nomor 2, humility. Number 1, preaching. Number 2, humility. Number 3, Self-table. self-table. Sorry? Self-table. Self-table. Charity. Charitable. Yeah, like Tabitha. Number 4, Believe Holy Bible. believe in the whole Bible. Yeah. Now we're going to take number 5, Nah, the 5th type of the good work. Yes. Because faith must be accompanied with good works, right? Yeah. We're going to mention now point number 5. Because
my computer is very dangerous. My password is very long. You know why all the data of the diocese is here, but it's packed through iCloud. But it's important to secure your data. Yes. Okay. Now, the fifth type of the good work is to have a very close relationship with Jesus our Lord by partaking of the Eucharist. Nah, di mana yang tipe kelima di dalam perbuatan baik adalah kita harus berusaha selalu punya hubungan baik atau hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Khususnya dalam mengambil bagian, yaitu dengan kita mengambil bagian dari komuni, ya. And I want to see all of you tomorrow. Nah, semoga kalian besok ada semua. Be ready to take the Holy Communion. And Abuna Yohanna, next time when you invite me here to give lecture to my brothers and sisters, I will try. The lecture is ready. I will try to give you the effects of the blood of Christ in our life when we partake of the body and blood. What will happen to us? Nah, ini tadi ada sedikit pesan dari Saidna. Bagaimana kalau kita mengambil bagian, kita minum darah Tuhan Yesus itu? Nah, apa sih yang menjadi ininya, efeknya gitu kan? But I will tell you also next time. Do you think the blood of Christ like our blood? Sama nggak darahnya Tuhan Yesus dengan darah kita? Don't answer now. Jangan jawab sekarang. I'm going to explain Nanti akan the dijelaskan characteristics of the blood of Christ. Nah, nanti di pertemuan yang akan Next datang, time. ya di pertemuan yang akan datang akan dijelaskan karakteristik dari darah Kristus itu sendiri. And the effects of the blood in our body. Begitu juga efeknya kepada darah kita yang ada di dalam kehidupan kita. So, I encourage you to be committed to the Eucharist, not to be lazy. If there is a divine liturgy, please do your effort to come. Jadi kalau mohon, saya memohon supaya kita semua jangan kalau pas lagi mau ada komuni jangan jadi lemes ya. Aduh lama gitu kan. Tetapi datang dengan semangat gitu loh. Ya. Go to point number 5. But let me review point number 3. I don't want you to forget. Going up, Stephen. Yes, sir. Going up 3. Number 3. The effects of not doing. Number 1, you are going to be a sinful. Efek tidak melakukan perbuatan baik. Yang pertama adalah kita berdosa. Number 2, 3, 2. Yang kedua, we will lose the kingdom of heaven. Yang kedua, bahwa kita berpeluang kita kehilangan kerajaan surga. Ya. Okay, number 4, Pak. We are going to start number 4. The title of number 4, point number 4, is every person has his own good works that he must do. Jadi di poin nomor 4 yang kita akan pelajari ini, bahwa semua orang itu memiliki sesuatu perbuatan baik. Nah, inilah yang harus dia lakukan. So I would like in this point to explain the steps of how to do the good works. Nah, ini kita bagaimana kita lihat tipe-tipe perbuatan baik, tapi bagaimana caranya? Ya. How many types of the good works we Ada mentioned? berapa tadi? Tipe-tipe perbuatan Six. baik. Number 1, Nomor 1, Preaching, preaching, humility, charitable, 4, believe, believe in the whole Bible, 5, Eucharist, Eucharist, 6, good works. good work. Huh? Number 6. Number 6. Go up. Eucharist. 5. The last one. Number 6. We need number 6. Number 5 is go to the red. Red. Number 5 is the Eucharist. Yes. Number 6. Go down. It's in the Eucharist number 6, I say. Eucharist number 6. Yes, number 6. This is number 7. لا actually في واحدة skipped يا سيد. Number 5. Go up. Go up. Go up. This is number 5. This number 6 يا سيد. Go This up. number 6. Go up. Let us check. Yeah, here.
This is number 4. Believe Holy Bible. The Holy Bible. Yes. So let us say from the beginning. Preaching, Yes. humility, charitability, whole Bible. Whole Bible. Number 5, Eucharist. Eucharist. Number 6, Yes. Not good words. no, we didn't explain this because we explained the red, the black only. We didn't go to number 6, so I'm going to finish number 6. Tadi kita belum jelasin we didn't ya mention it. yang garis merahnya ya. Baru tadi kita lihat yang warna hitam. So point number 6, the 6th type of the good work is not to boast. Abuna binta'u'aydi. Boost. Boast Which feel about proud. tomorrow. Yeah. Not to boast about your boost means Think highly about tomorrow. think Think highly about. highly about tomorrow. Membanggakan ya, jangan membanggakan. Let us concentrate on the day we live and do good works in it, since we do not know when our life is going to finish. So number 6 is to invest the time to do the good works. Jadi nomor 6 itu bicara bagaimana kita menginvestasikan waktu kita dalam perbuatan yang baik. Because in Ephesians chapter 5 verse 16, can you tell it? It's not written here. Ephesians 5:16. Efesius 5, Chapter 5, Efesius 5 verse 16 ayat says, 16. I would like to emphasize these 2 verses. Ephesians chapter Ya, Efesius 5 verse 5 ayat 16. 16. Can you read it? Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah kiamat. Muftadin redeeming the time because the days are evil. Ya. The days are evil means you do not know the date of your days. Jadi itu bicara tentang hari jahat itu karena kita tidak pernah tahu tentang hari-hari itu sendiri. So you need to work Jadi and kita invest the time. Maka itu kita perlu menginvestasikan waktu kita, ya. And dalam perbuatan baik. there is another verse as well which mentioned St. James said, is it even our life, even a vapor that appears for a little time and then vanishes away? Ya, This is our lives. Yakobus 4 itu dia juga mengatakan tentang masalah seperti uap, ya. Jadi hari-hari itu seperti uap. Jadi waktu kita lalui sudah terhilang. And there is a third verse in Ecclesiastes chapter 3, Abu Yohanna, verse 1, I think, or 2. There is a time to be born and time to die. Ya, ini di Kidung ya. Abuna, which verse? Chapter 3. Ada hari-hari Ecclesiastes kita chapter 3. terlahir, hari-hari kita bersenang-senang, hari-hari kita salah satu 3:1? 3:2. Can you read it in your language? Coba dilihat. Ecclesiastes chapter 3 verse 2. Kidung kalau nggak salah. Pengkhotbah. Oh, Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 3 ayat 3:2. Ecclesiastes chapter 3 verse 2. Ya, baca. Bab 3 ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan sedang ditanam. Okay, there is a time to born. Abuna Arab Inglesi. A time to be born and a time to die. Well, A time to plant and a time to pluck what's planted. okay, time to be born. We are all born, Ya, ada waktunya kita lahir ya, kita terlahir kan? but there is a time to Die. die. Dan ada waktunya. You know the time. No, Kita tahu waktu. never. Nobody knows. Nggak tahu. But who knows the time? Siapa yang tahu waktu? God. Ya. And don't be foolish. Jadi jangan kita bodoh ya. شوف لي المثل بتاع الغني الغبي chapter count. Don't be foolish like the foolish rich man. You know the story of this man? Ya. You know the story? What happened? Itu orang kaya dan Lazarus. When he destroyed his stores and put the crops in the stores and said, myself eat and marry because you have lots of food. Oh, You know the story? Ya. Can you say it quickly? Come, Stephen, here. Ya, Abu Yohanna, chapter 8. The book of Luke, chapter 12, I think. orang itu kan anak yang menghambur-hamburkan itu ya. The time is very dangerous. Luke 8. I think 12. I'm not sure. 12? Abu Yohanna, شوف لي. Chapter 12?
Right. From which verse? Luke chapter 12, 30? 13? 15? 1, 5? 16. Okay, I need someone to read quickly the story. The story of this man. Yang tadi. Because this story will prove that no one can predict his time. Iya. 13 sampai 21 ya. 13 sampai 21. Lukas 12 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku mendirikan bilik yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi Tuhan Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. أبونا يوحنا قرا لي الآية اللي بتقول له يا غبي اليوم آية كام؟ Luke chapter 12. Foolish, your soul will be taken from you today. Which verse? Now we need to learn from this 20. passage. 20. Verse 20, huh? 20. Luke chapter 12, verse 20. This person was silly, foolish person. Ini ceritanya ini ada orang yang sangat bodoh ini. He didn't know that his life is going to end today. Jadi dia tidak tahu bahwa hidupnya dia akan berakhir saat itu. So you need to know to do the work, good works in every time, every minute you need to invest it. Jadi bagaimanapun kalian coba hidupilah pekerjaan yang baik, ya. Now, setiap waktu. The sixth type of the good work is to invest the time. Jadi yang keenam adalah bicara bagaimana perbuatan baik kita harus menginvestasikan ke dalam perbuatan baik. Now we are going to say the six types of the good works. Ayo, tipenya ada. Number one, Preaching. together. Preaching. Number two, number three, charitable deed. Number four, whole Bible. Number five, Eucharist. Number six, time. Look to the watch. Number 6, the time. You need to do the work as much as you can in every minute. Okay, going to point number 4 now. Going down. So point number 4, go down. Now, every person has its own good works. So I'm going to ask someone to read, but this is too much. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 20. But we can go. I need to read from 8 to 11 only. Coba dibuka 1 Korintus 12. Go up. I need someone to read from your Dari ayat from 8 sampai ayat 11. Coba. Ya. Enggak. Ayat 8 from 8. Ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk menyatakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia
Now, this passage is very important. It tells us about the different types of works that you should do, and it does not mean that I can do the work of Abu Yohanna. No, Abu Yohanna has his own talents. I have my own talent. Yes. Ian has his own talents. Stephen, hakada. Okay? Jadi ayat ini menggambarkan bahwa sebuah perbuatan-perbuatan baik ya, dimana tapi ini bukan artinya semuanya kita miliki. Setiap orang punya talentnya sendiri atau punya apa yang diberikan oleh Tuhan ya, gitu loh. But we need to know one and the same Spirit work all these things, distributing to each one individually as He wills. Nah, di mana di sini ada ayat di capital H here. Ya. The Spirit is going to distribute the works, different works of the person that He can do. Jadi di mana di sini Roh Kuduslah yang mendistribusikan itu ya, perbuatan-perbuatan atau talent-talent itu yang kita akan kerjakan. Nah, tetapi di sini ada satu kata paling penting, ada kata He wills. This point, kehendak Dia. this statement is so important. Ya. Jadi kehendak Dia, Tuhan sendiri yang mengerjakan sebetulnya. Unity and diversity in one body. Unity and diversity in one body. Jadi meskipun di sini ada kesatuan, meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam tubuh Kristus ya. Go up. Go up. Can you go up? No, I need 4 point. Yeah, 4. Go to 4. Point 4. I need you to go down. Oh. Point number 4. Yeah, we are point number 4, right? Every person has his own work to do. Jadi setiap kita memiliki sebuah pekerjaannya masing-masing. So can we go down? Yeah, go down. Okay. Yes. This is very important passage. Ini juga For the good works. Ayat yang paling penting. For as the body is one and has many members, Di mana satu tubuh tetapi banyak anggota. and each member is important. Nah, setiap anggota itu sangat penting. And tomorrow we are going to baptize some people. Besok saya akan membaptis ya kalian yang akan When we dibaptis. are going to baptize the people, we are going to put Holy Myron here and here, here and here, here and here, and as well here, and the legs. Why? Because each member of the body has its own function. Nah, di mana besok sebelum dibaptis akan ditaruh minyak ya. So the hands represent the deeds. Jadi tangan merepresentasikan perbuatan. For example, if I decided to take this cup to drink water, I'm going to tell the hands to move by my mind. Okay, now I'm going to drink. So the hands mean the deeds. Tangan merepresentasikan perbuatan. Someone can do the work of God, and the legs represent the way. Kalau kaki merepresentasikan langkah. If I want to go to Stephen, I will give order to my feet, go to Stephen. So the feet represent the way to Christ. Mana langkahnya itu kepada Kristus ya. So every member in the body has its own function. Nah, tubuh itu memiliki fungsinya masing-masing. It's the same in the church. Sama juga dengan gereja. Do you know what is the meaning of the church? Tahu artinya gereja apa? What is the meaning of the church? Because I need to explain, the church has 3 meanings. The word church has 3 meanings. Kata gereja itu memiliki 3 arti. Church. Apa? Ada. Okay. Number 1. What is the meaning of the church?
Fondasi. Building. Building. The building. We consider that church, right? Yeah. This is the church. The building of the church. Yes. Number 2, the church is believer. You are the church. You. Right? Number 3, the church is a cleros. The priest, the bishop, the patriarch, the deacons. This is the church. Jadi ada 3 arti dalam gereja. Pertama, apa tadi? Gedung. Ya. Yang kedua, Body. kalian ini adalah bagian daripada gerejanya. Yang ketiga adalah pelayannya. Without believers, there will be no ekleros. Jelas kalau tidak ada orang yang percaya di dalamnya pasti tidak ada pengerjanya. Okay? And without ekleros, we will not be able to practice the sacraments. Nah, tanpa ada pengerjanya kita tidak bisa melakukan sakramen. So, for example, if you are here at church, you have no father, how can you pray the divine liturgy? Nah, itu dia. Kalau kita tidak di dalam gereja, ya No way. tidak ada tidak ada imam, bagaimana? There are other churches that make the believers ekleros. Anyone can baptize, anyone can pray a mass. We don't believe in this, right? Di mana ini ada satu situasi We believe in the orang priesthood. percaya bisa melakukan jadi pengerja. Nah, ini kita tidak lakukan itu di sini ya. And even in the Catholic Church, I knew from the International Theological Dialogue in January 2019 that the full deacon in the Catholic Church can marry the people. The Latin Catholic Church, Roman Catholic Church. سيدنا هل you pray the sacrament as well? No, he can marry the people. Because in Philippines I saw a full deacon praying the sacrament. This is not right. I It's not don't. right, Yeah, but the Eastern Catholic Church does not give the permission of the full deacon to marry the people. So there is a difference between the Eastern Catholic churches and the Latin Catholic churches. You see the difference now. But the point is here, the believer has a role to play, right? Role. Duty. The believer has duty. Orang percaya juga memiliki tugas. You need to be committed to Christ, you need to listen to the Abuna Yohanna, you need to listen to the priest, whatever, right? And the clerus has duty. Begitu juga pengerja juga punya tugas. Tugasnya. And both of them can build the church of God. Nah, semuanya akhirnya bisa membangun The building. Tuhan. Gedung. The priest cannot alone build the church. The congregation alone cannot build the church. But together they can build. So, each one has its own role in the church. Jadi kita masing-masing di dalam gereja kita punya tugasnya masing-masing. Like the different members, Meskipun kita tugasnya they make our body alive. ya, membuat tubuh kita. So, diversity diversity in unity. They are all diverse. This is different from this, but they are all working in the church of God. Meskipun With misalkan the point? orang percaya itu berbeda dengan pengerjanya, tetapi semuanya ini adalah satu kesatuan yang akhirnya membangun gereja. So if you find someone is doing a good work and you have no talent to do like him, don't be upset. Nah, misalkan kalau kalian kalian tidak memiliki kemampuan seperti Pak Stefanus, ya jangan kecewa gitu, ya. You need to encourage him and do the other thing. Ya, kita perlu memberikan semangat untuk lakukan yang lain. For example, we have 87 priests in the Diocese of Sydney. 87 priests. Di But sini di bawah Uskupan sini ada 87 imam. Like Abuna Yohanna. Salah satunya Abuna Yohanna. But Abuna Yohanna has a talent to preach. Nah, Abuna Yohanna punya kemampuan untuk So I need to support him, ya, not to untuk block him. makanya didukung. Why? Because this is the good works. Yes. If Abuna Yohanna is going to do good works, this is going to back to the diocese. Right? Yes. So what are the 6 types of the good works? Apa tadi ada 6? Preaching, humility, charitability, Eucharist, Holy Bible. Holy Bible, Eucharist, time. So
So when Abu Yohanna is going to do the preaching, that means he's doing the work, the good work with his face. Abuna Yohana melakukan preaching, ya berarti Abuna Yohana sedang melakukan perbuatan baik, ya. And he came to a very far country, Indonesia, a very far place from Jakarta. So this is the work of each one. Nah, ini semua ini adalah pekerjaan daripada kita masing-masing. And you need to help him. Dan kita perlu membantu. He cannot do all things alone. You got my point? Abuna Yohana tidak bisa melakukannya sendiri. Unity in diversity. Each one in his own, but we are one body. Okay, going to point number 2. 4-2. 4-2. 4-2. Oh, there is no 4-2. Okay, there is no 4-2. That means the point number 4 is very important. Jadi unity in diversity. Nah, di mana jadi poin keempat ini sangat penting sekali. Di sini tentang kesatuan dalam perbedaan-perbedaan ya, atau Bhinneka Tunggal Ika. Okay, now this point is very important. Some virtues that must accompanied by the good works. If you are going to do good works beside your face, you need to have some virtues. Not good works, virtues. Virtues means Kebajikan. Sorry? I will try to go quickly because I have 5 minutes only. Kebajikan. Kebajikan. Can you say it together? Kebajikan. Okay. What kebajikan we must take or follow with our works. Number 1, good works must accompanied by virtue of patience. Yang pertama, kebajikan pertama adalah kita harus sabar ya. You cannot do the good works for one day and then you have no patience and leave the good work. Ya, jadi kita perlu sabar untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. I'm not going to read the verses. You have it with Stephen. Go 5.2. Coba dibuka Yakobus 1 ayat 4. These verses is supporting this title. So we can go down. Go down. 5.2. We need 5.2. 5.2. 5.2. Yes. From time to time. This one? Yes. Okay. From time to time we need to examine our good works. Nah, ini dari waktu ke waktu kita perlu menilai lagi ya. Konsisten. One of the virtues is to examine your good works. Jadi progresnya kita harus. You remember this? Yeah. What happened in the cave? That Zacharias fall down. So you need to examine your work. Here, memeriksa. Can we go down? Setiap langkah kita harus periksa terus. I'm going to read this verse because it's only one verse. But let each one examine his own work. Means do evaluation for your work. Jadi kita harus mengevaluasi langkah kita setiap Does my work is good or bad? Ya. Apakah langkah kita sudah benar atau memang langkah kita salah? 5.3. We need to complete good works, especially works of charity to the needy and newly established churches. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Kita harus. This is very powerful. To teach the churches in Sydney. Can we go down? If we have a good, we explained this point before. 5.3. Do you remember the charitable deed? Go down. Tentang keikhlasan yang kita melakukan. Okay, go up. Go up. Go up. Okay. 5.3. I think 5.3, St. Paul took the money from the churches from Asia to the church in Jerusalem. Right, Abuna? Because we need to support the other churches. Jadi seperti Rasul Paulus, dia mengambil uang dari gerejanya untuk mensupport gereja ada di Yerusalem ya waktu itu. And you need to pray to Abuna Yohanna. You know why? Kalian perlu berdoa ke Abuna Yohanna. Because all the money that he's spending here is coming from his sons. Nah, his believers, from these people. Financing atau keuangan yang Abuna Yohanna bisa lakukan di tempat ini karena and they give him money to tell him please put this money for the orphanage, for the theological college. He has no money. I have no money. But the people in Sydney, they gave us this money for you. So you need to pray for us. Makanya perlu berdoa. So that it can continue. Okay, 5.4. Virtue number 4. The virtue of love is so important when we are doing good works. You cannot do good works without the virtue of love.
Jadi kita butuh melakukan kasih kita untuk di dalam pekerjaan yang baik itu. Tanpa kasih itu kita nggak mungkin melakukan pekerjaan baik. If you are going to do the good works with the spirit of proud, you are proud. Kalau kita cuma ingin kebanggaan, you are going to fall down. Kita akan siap-siap jatuh. So you need to do it out of your inside love. Ya, jadi kita membutuhkan rasa kasih kita yang ada di dalam kita. Father Yohana is doing the same with you. He's serving Apa you with love. Abuna Yohana kepada kalian, I can see this. Ya, karena hati. Not only here in Indonesia, mengasihi, but also in Thailand, in other places. So love is important virtue. Okay, 5.5. If we have 5.5, 5.5. The life of repentance is also important when we're doing our good deeds. Don't say I already accomplished the work. No, you need to be repenting at any time. Jadi sangat penting untuk kita jangan berpikir bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah selesai atau sudah sempurna ya. Nah, kita perlu lagi untuk melihat ya, bicara tentang bertobat. Because doing good works may create inside you what we can call dictatorship. Ya, kadang-kadang kita melakukan pekerjaan baik itu seringkali membuat perasaan kita atau diri kita menjadi kayak diktator. Okay, let us finish the last point. Go 4.6. Evaluasi kali ini. 4.6. We need to keep the good works that we do to the end of our lives. Nah, kita harus melakukan kehidupan pekerjaan baik sampai kita berakhir hidup kita. Number 7, 5.7. We need to take 7. We need to take what we hear from our father, the bishops and the priests seriously and try our utmost best to implement their teaching. Jadi kita harus banyak mendengarkan dari bapak-bapak kita, ya dari imam-imam yang ada pada kita. Sangat harus serius ya kita mendengarkan ini. What we told you is for your benefit. Apa yang diajarkan kepada kalian adalah untuk kalian sendiri. And you need to listen to us. Jadi kalian harus belajar untuk mendengarkan. And make us happy. Buatlah kita semua senang. And I'm going to conclude by reading Hebrews chapter 13 verse 17. Nah, kita bisa sekarang di kesimpulannya ada di Ibrani 17. Hebrews 13:17. Oh, Ibrani 13 ayat 17. Don't let us serve you while we are not happy, me or Father Yohana. Jangan kita melayani kalian, tetapi kalian tidak membuat kita juga senang, gitu. Who is going to read it? Siapa yang coba? Yohana, prepare it in English because it's not here. Jadi, Yes. Ibrani 13 ayat 17. Latihlah pemimpin-pemimpinmu dan tunjuklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Let them do so with joy. Let me and Abu Yohana serve you with joy. Jadi bagaimana kalian bisa membuat Abuna Yohana, Sayyidna melayani kalian dengan sukacita, dengan senang, not with grief. Jadi bukan karena jadi Why? apa ya? Keluh kesah. Because that would not be Kenapa kalian? profitable to you, not good for you. Karena pasti tidak baik untuk kalian juga kan. Kalau ada kesah dari Abuna atau dari Sayyidna, pasti kalian tidak merasakan kan. It is not good for you to make Abu Yohana upset. Tapi juga jangan kalian membuat He's serving you. kecewa. Right? Berarti harus So you need to honor him and listen to him. This is the end of my 7th lecture of these 2 days. Jadi saat ini kita sudah berakhir dari 7 apa yang diajarkan dari Sayyidna. So